آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کیوں سنا دی گئی ہے، اس کے اصل وجوہات کیا ہیں، کیا عدلیہ کسی سے اپنی توہین کا بدلہ لے رہی ہے یا کوئی ادارہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں ان سے طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال اس لیے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اسی ادارے نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو اتنا الجھا دیا کہ آخر میں خود ہی تھک کر پارلیمنٹ کو یہ ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کی گئی کہ پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، جس پر بہت سارے پارلیمنٹیرینز کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان میں سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے تو اس لیے عدلیہ پارلیمنٹ کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتی کہ پارلیمنٹ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے کیس کی۔ جنرل پرویز مشرف کو ایک ایسے کام کے لیے سزا سنایا گیا ہے جو کہ اس وقت کسی صورت اتنا سنگین جرم نہیں تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے 2010 سے بہت پہلے یہ کام کیا تھا، یعنی آئین کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت آئین کو سسپینڈ کرنا غداری کے زمرے میں نہیں آتا تھا، مگر 2010 میں ایک نیا قانون بنایا گیا تاکہ مشرف کو اس کے ذریعے سزا دی جا سکے۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں کہوں تو کچھ اس طرح سے ہوگا، مثلا کسی کنٹری یا مثلا پاکستان میں آج بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ کرنا انتہائی جرم نہیں ہے، یعنی معمولی جرم ہے، مگر آج سے 5 سال بعد پاکستان میں ایسا قانون آئے جس کے تحت بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانا سنگین جرم قرار دیا جائے تو اس قانون کا اطلاق اس ڈیٹ کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی کیسز اس نوعیت کے ہیں ان پر ہرگز اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو اس بنا پر سزا نہیں دے سکتے کہ آج سے کئی سال پہلے آپ نے جو جرم کیا ہے اسے آج سنگین قرار دے دیا گیا ہے۔ عدلیہ ہمیشہ اس وقت کے قانون کے مطابق سزا دیتی ہے۔ اس کیس میں دوسرا لوپ ہول یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ مجھے سنیں، میرا بیان لے لیں، آپ کمیشن بھیجیں یا پھر آن لائن میرا بیان ریکارڈ کر۔ میری طبیعت تو بہت خراب ہے، شروع سے خراب ہے، اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں، یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں، اور ابھی بھی یہی حالت ہے۔ آج صبح مجھے ڈیزینس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا، مجھے پھر اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ میں تو غداری چھوڑے، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں، جنگیں لڑا ہوا ہوں میں، اور ملک کی خدمت میں نے 10 سال کی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے۔ اب یہاں اس کیس میں مجھے سنائی نہیں دے رہے، سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان صفدر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں، تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے بنی ہے، وہ کمیشن بے شک جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں، وہ آئیں، مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں، اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کورٹ میں سنا جائے اور میرا لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے۔ مگر جج صاحبان اس بات پر ٹکے رہے کہ مشرف کو بیان ریکارڈ کرانا ہے تو پاکستان تشریف لائے، جبکہ چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ کسی بھی فرد کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں کئی کیسز سارے کے سارے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی چل رہے ہیں۔ شاید ان جج صاحبان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ عدالتی فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قوموں کی تاریخ بدل جاتی ہے، جیسے کہ 6 فروری 1979 میں اسی طرح کی ہی ایک عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا سنائی تھی، جسے بعد میں عدالتی قتل قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین بھی بالکل اسی طرح جشن منا رہے تھے جس طرح آج نون لیگ والے منا رہے ہیں یا پی پی والے منا رہے ہیں۔ اس فیصلے کو آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بہترین فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، اور آج بھی ساری دنیا میں کسی بھی کورٹ میں اس فیصلے
को मिसाल के तौर पर एज ए रेफरेंस इस्तेमाल में नहीं लाया गया, क्योंकि इस फैसले को नाकिस समझा जाता है। इसके बाद हालिया पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा फैसला 20 जुलाई 2007 को किया गया। 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक बेंच ने जनरल परवेज मुशर्रफ के मुअत्तल करदा बदनाम जमानत चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को अपने ओहदे पर बहाल किया। फिर इफ्तिखार चौधरी ने ओहदा संभालने के बाद इस कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, मुख्तलिफ 100 मोटों के जरिए, जिनमें पाकिस्तान स्टील मिल और रिकॉर्डिंग का केस भी शामिल है, और अपने साहिबजादे के जरिए इतनी रकम भी इकट्ठी कर ली कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना सके। जब इनके साहिबजादे पर एक मशहूर बिल्डर्स ने रिश्वत लेने का केस किया तो खुद ही इस केस का सरबराह बने। हालांकि कोर्ट में सगे रिश्तेदार की गवाही कबूल नहीं होती, मगर सगा बाप बेंच का सरबराह बनकर अपने ही बेटे को बाइज्जत तरीके से बरी कर सकता है। ये अजीब पाकिस्तानी अदालती निजाम में ही हो सकता है। फिर इसी कोर्ट ने 2009 में दूसरा बड़ा फैसला सुनाया कि 2007 की इमरजेंसी जो मुशर्रफ ने लगाई थी और पीसीओ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वजीर आजम को घर भेज दिया गया। फिर 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया पनामा केस में। फिर हालिया दिनों में मेगा करप्शन केसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को हुकूमत वक्त की नापसंदीदगी के बावजूद खुद ही मामूली से शराइत तय करके मुल्क नवाज शरीफ को फरार करवा दिया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, और अनकरीब मरियम नवाज को भी ये अदलिया मुकम्मल तौर पर रिहा कर देगी, और अगर किसी ने कुछ कहा तो इसे तौहीन अदालत के केस में अंदर कर देगी। जनरल परवेज मुशर्रफ के इस तारीखी केस में इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि जिस शख्स ने इस केस को फाइल किया है इसके पास इस बात के इख्तियारात ही नहीं है, यानी इस केस को एक सेक्रेटरी ने दाखिल किया है। 18वीं तरमीम से पहले सेक्रेटरीज को सदर पाकिस्तान के बिहाफ पर एक्ट करने की इजाजत थी, मगर इस तरमीम के बाद इन इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है, जिससे इस केस को दाखिल करने के इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। मगर जज साहिबान ने इस पहलू को भी नजरअंदाज कर दिया और जल्दी जल्दी में इस केस को किसी तरह समेटने की कोशिश की गई। इसके बाद जब परवेज मुशर्रफ के इस केस में एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देना चाहा तो इसे कहा गया कि आप खुद नहीं पेश हो सकते, जबकि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बाय अपॉइंटमेंट एक प्रोसिक्यूटर होता है जो किसी भी हुकूमती केस की नुमाइंदगी कर सकता है, और इनसे कहा गया कि आप अपनी एक नई टीम बना लें जो हमारे सामने पेश होगी। जब उन्होंने नई टीम बनाकर अदालत में पेश कर दी और इस नई टीम ने केस को समझने के लिए कुछ वक्त मांगा तो ये कहकर इनकार कर दिया गया कि हमारे पास आपको देने के लिए वक्त नहीं है, जो कहना है अभी कह दो। जिस पर इस नई टीम ने परवेज मुशर्रफ केस के सरसरी फैक्ट्स अदालत में पेश कर दिए, और मोहतरम जज साहिबान ने एक साबिक लीगल टीम के ऐसे डॉक्यूमेंट को इस फैसले की बुनियाद बनाई जो इस पुरानी लीगल टीम ने अपनी बरतरफी के बाद अदालत में जमा करवाया था। इस फैसले को इस तरह के कोर्ट्स के लिए ऐसे फैसले याद आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मियां साहिबान जजिस को खरीदा करते थे और अपनी मर्जी का फैसला लिखवाया करते थे। इस सिलसिले में एक लीक टेप मशहूर है जिसमें एक जज और एक दूसरे शख्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड है, जिसमें जज इनसे पूछता है कि सर आपके फलां पॉलिटिकल मुखालिफ को कितनी सजा सुना दूं, और इस सिलसिले में आजकल एक और वीडियो वाले जज भी मशहूर हैं जिन्होंने मियां साहिब को एक बड़े केस में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। इन बेचारे का केस तो आजकल अंडर ट्रायल है। परवेज मुशर्रफ के इस केस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अदलिया इन तमाम जजेस को भी सजा सुना देगी जो फोन पर कहते थे कि कितनी सजा सुनाऊं। इस केस को लेकर सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के सवा किसी और को सजा नहीं सुनाई गई, न केस में बार बार दरख्वास्त के बावजूद किसी और को फरीक बनाया गया, क्योंकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ अकेले नहीं ये काम कर सकते थे। इसके साथ इस मुल्क को चलाने वाले और इनके मददगार भी शामिल थे। अगर सजा ही देना है तो इन सब को क्यों नहीं दी गई? इनको इस केस में फरीक बनाने से क्यों इनकार किया गया? जस्टिस डोगर को क्यों तलब नहीं किया गया? इन तमाम इक़दामात को फैसिलिटेट करने वाले तमाम शख्सियात को पेश होने का हुक्म क्यों नहीं सादिर किया गया? और इस केस को इस वक्त क्यों जल्दी जल्दी में मुकम्मल किया गया जब हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया था। आप पिछले दिनों की न्यूज रिपोर्ट्स, अखबारात की हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर डिस्कशंस देखें, कहीं भी हिंदुस्तान के इस इकदाम के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तानी अदलिया ने इतना बड़ा फैसला जो सुनाया है ये बिल्कुल इसी तरह का इकदाम नजर आ रहा है। जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा था तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता था कि इस कोर्ट के फैसले को मीडिया में ज्यादा कवरेज न मिले, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ जो इकदाम है वो दुनिया से छुपे रहे। और दूसरी तरफ करतारपुर कॉरिडोर और बाबरी मस्जिद के दोनों केसेस एक साथ होने की वजह से तमाम मीडिया में इस तरह हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरह से होना चाहिए था, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ और मुसलमानों को हुआ। इस केस से भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का इकदाम कम से कम पाकिस्तानी मीडिया से तो गायब हो चुका है, और जो इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान में मुसलमानों के एहतजाजी रैलियों को कवरेज दे रहे थे वो आजकल इस केस से मुतालिक रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जिससे एक बार फिर हिंदुस्तान का ही फायदा हो रहा है। और इंडियन मीडिया भी इस केस को बिल्कुल इसी तरह हाईलाइट कर रहा है, मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च और धरना इस्तेमाल कर रहा था कश्मीर इशू को छुपाने के लिए। और हमारे मीडिया भी ये भूल चुका है कि हिंदुस्तान ने क्या किया है। कोई एक या दो मीडिया हाउसेस के अलावा हिंदुस्तान की इस नापाक हरकत को दिखाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।